участковой да. Участковой чизи ки гуван ва ё мефаҳмонанд ку чӣ кадан дакора. Баъд мекунем ам кора. ҳар касе ки ҳуқуқои вай паймол шаванд албатта ба мақомоти давлатӣ, яъне ки суд муроҷиат кунанд, метавон ба воситаи суд, танҳо ба воситаи суд ҳуқуқои вайроншидаи худашон барқарор намоянд. Милицию, если они смогут мне помочь. Здесь все равно нас не слушают. В принципе, есть представитель по правам человека, омбудсман, есть центр по правам человека. То есть, в принципе, наверное, будем туда обращаться. Каждую субботу там по приему президенту можно обратиться в любые министерства. Там есть прием граждан. Есть также специальный в телефоне Бовари. Можно обратиться. حتما با سود مراجعه میکنم با عریضه شکایتی یا که عریضه دعواگی اگر گراجدانسکی باشد به ملل متحد مراجعت میکنیم. ما فقط همونجا را داریم دیگه. وقتی اگه مشکل به ما میشه حقوق بشر است، ملل متحد است، مراجعه میکنیم. با прокуратура مراجعت میکنیم. خیلی вот вазиятшон амина. Да, я спокойно отнесусь к этому, потому что я уже свою жизнь прожил, что называется. Вот, и, в принципе, мои права никогда не ущемлялись. محافظت میکنن همون وقت که اگر پشت شما چی باشد در همون مقامات ارگان یگان خش و تبارتان کار کند یا که یگان شناس داشته باشد همون وقت شما میتوانید که برد کنید. بله با بود طریقت همین خیلی مراجعت کردیم به مقامات داخل دور قسما جواب گرفتیم. مقامات میلیسیا و بعداً وقتی که مقامات میلیسیا حقوقی مرا همچون شهروند حمایت کردن نتوانست، بررسی کردن نتوانست، در اون صورت با پروکراتورا مراجعت کردن در کار. وقتی که پروکراتورا نمیتواند مسئله حقوق شهروندان را بررسی کنه، به سود مراجعت کردن لازمه. Вы знаете, что некуда. Обратиться некуда. Вот так. Вот сейчас на кладбище происходит безобразие. Снимают ограды, воруют, вандализм полный совершенно идет. Но никто ничего не предпринимает. Полиция مراجعه میکنیم تا اینکه حق تلف شده خود درخواست کنیم و بتونیم که ضامن حقوقای خود باشیم.